bia so a ekɔwie bɔne no ɛyɛ na bibi wɔ ɛta yɛ kyiri okay die di kan obi wɔ no mo a depression ɛma obi timi hyɛ ne ho akɔmfo yeah so obi wɔ no mo a bibi ha na otimi ni obi nkana etu beti ne no me kura me ba wiase ba yɛ ɛdeɛ na meje na ɔtene ne sɛ ne ekunu ho na wodi akyire na waye me ma mo nyina akwa ba de ba confidence TV so da chinti djumedie enene so me de be sumo metina sise yi a na me ba betinetine ho afa wo da ache ho mane amadu bia de bia me kofo nsemu a emu do ensemu e betinetine wa brabo ensemu a ebe boa ama wo nso wasue bibi ye hu se nansen suicide e koso akola 9 years no wa hye ne ho akonfo abayi wa obi kra hye ni wo school na wa hye ne ho akonfo obi bebi sa se ade entia ene mabedwani no wa ye krado ye bebobo nsemu ni adomu suko obekire ni entia amafo bebe ehye omo ho akonfo na ya Sunday ade a ubetimi aye anase emu a ebetimi aboa omo wesisa nyoma no ano na ya Sunday no so abrel midini mamiama edubia mitwa me musimaja abofo nkrato aba me ba medanedi ni edijumedie no so abrel mi sama wakwa babio metina sese ya na de bia de sredie na medi tu wanim se wo ba shema ye da chintinu medie de wo se edu akire ensema ye kire wo mu ba she na obi nya bi wo ko ye social media handles ni nyina mesrawo ye wo confidence TV awo YouTube wo ko Facebook aye wo Twitter Instagram je se baby ya ye she ho bo mo ni anse wo be type confidence TV Uko Play Store so aye app no ewo ho download the Confidence TV ye programs na ye nyina won sabeka bo mo bia share fa comment so bra ye be kenkan e dia ma se dia medi kan ye no enne ye be kasa for suicide ho de entia etre wo Ghana ekoso enne akola ketu a obi kura na ehwe no omre anyo no na ye bibia ma na won enso so wa hye ne ho akonfo osusu se ye de entia enne menya so fo mame vida bempa ewo ye ntem oye designer ewo abiase ene oni ne ebe twetwe enkomo mama vida me ma wakwa baba da chiti djumedie so yo mama ama ne joso ene so ho ayefe o so sa amen yeda erade asesa da ahwefo ni etiefo ase da bia ye nyamo a anka program enko se de ekono se de abibia mu kura yen na mo share na de ye ka no so mutie ne kwa na emom mu de ye futuo no yesre nyame nhira mamu obi bia nso a o share no yesre se de obehwe bia e wo Confidence TV ho no e bo ade na nkasa e be hye wa na mu amen amen mame me da asese we hira mahwefo mame omu ye hira omu ni kwa ye ni ho ya ampa yenko yensem ne so suicide akom twi mu ye say akomfo hye so obi age onwo an nkwa ma me say ye koso Ghana ye experience too much abariwa se bi ni ma me ne papa kwa na ehwe na enyo no na ebo kama ne ho obi won se meku me ho ofu se den na e koso sesei na sa kwa ni suicide na obi kwa wanti ase eti kire mu ma ye se ka se suicide a bi be se ye brofo kasa kwasi broni e kasa ye de kan se akonfo na de ni akonfo se obi ji ono akasa nkwa afri ni nsem eno ne akonfo meti topic na na ni ebetwiti in fact ma me rewo ye ha me pa fi se ya de bia ya hwe a ya jiji so a Christopher se ye sorry na de bompa ye pati asade no ya ni ma bebre na de sade ma we ekoso na wo se wo se ni ma bia so a ekowie bone no ya na bibi ho eta ye kire okay de di kan obi ho no mo a depression ema obi timi hye ne ho akonfo yeah so obi ho no mo a bibi ha na otimi ni obi nkana
etu beti ne no me kura me ba wiase be ye de na meje na otene ne se ne ekun ho na wodi akire na waye ye obi su ho no mo a efri ye nipa ye nu mu nsam bi mu etimi mo obi fele se obehye ne ho akonfo okura de mfaso ni wuso a ebiti ni hyase efri mo frase ebi awofo agya na ena abofra de niema bi obeye no edi kura na mawo anu me hu sei de wo ye faso be na wo so tedu bebe ye nu mo sem eso timi mo bi hye ne ho akonfo de edi obiem sa wo ye onipa otene bone na wanhwe anka ho asem a eno so timi ko wie sade no bebe bisa se ye den ye hwe Matthew 27 a ye nyina hu ye nua Judas de ton esa so yi Yesu Kristo mai e tro hwe se ne na ye tete papa no de goba ne se o diskai ko ye se ye nyi o se ye na me se fata se mekumi ho ye wo kasa bi a ye kase Ferry ni animguase ye de ni efe na wo obi wo no mo a o wo secret bi a on pese bepi na bi ono obi esusu ho na nipa no akodi hu nkoma kire obi o ti saade no a etimi ye ne ya se ade abefe se eye mekukuo masem a ese se obi ti e na apie ene se ne nipa bume ye beti se pa na meti ade ade na binkumi ho na ensa obi so ho no a oba na mema eto ye nyina wode na koma ma obi a matese nipa ni ho a ontimi nyehwe na fe nipa na di no wiamo de oka kire ne ho ane se ewiase de na meje me be wiase be ye den nti obeti ne se ne be ya kuhu kra na ensa ma be se me ka to so kuhu a na ensa maame said the Hebrews woman say etwa se onipa wu no wu na chi no atemuo wo wu a na ensan ti sa wote ne na ka to so uku hu ana san ensan uni ba bia wokọ abekọ yi hu ano a kire de ode nkwane ma efi se nkwano eyi obi dia uni hu kwan se wo be yi afiri wo be chi afiri wo nsan ede asetena pa na se ede na be ma wo be yi wo nkwa afiri wo nsam wo kwaso mboche nipa na waja wokọ yo mami wo kase mu no wo kase mu no wo ka depression yen hwe ni o ma di depression e ba eya ware eya ho kire eye babo ni bi ni wa wo no tete wo edie ne ma depression e ba one obi wo no ho a se owo problem ntimi ni pan share ontimi ni ne nkomo nkire obi ti ye besre se wo de obi a wote saa wo de onye obi a ne nkasa wo de ya freme wo de 8 hours kwa menya meletie o ebia na wasem ego hiam obi ba me de e ho be ye bi se the way a ekon anu oden eya na ya homete e mo je na ehwiegu no ma me che se eya reho one obi won ho a o hawo mu o ka kire obi a ye nya asoma no ebusua bi won ho a o mo dia no me ko adwuma me ko ye madwuma ye fa obi a ho ti so bi won na bibi a na o ntimi nka two ebi ya ware titu ema ye tadi yakuma wura ware mu dodo eni ye nkuru mu dodo sometimes ye for sa ware na ye bibia bible so said no me enka de ode no tu ni because no de honam yi eye na basa maame e wo so hu say wo ye oba ukuro ye nipa wo ye be mo so iri wo ye nipa bibia to bisi esesa ye to bi ba eti emfa wure hye nipa mu to the sense afọ hu bibi kakra bia na fe no why you so disappointed eti na otete nipa ipa bisusu ni sei why me sei se na me de makoma ma nipa so me si me hwe no madagie eno so edeba obi wo so bi adwuma mu obi yetimi tete obi wo adwuma mu ama otimi ni obi nka ti na hye no so e hye wo so a afedi e be ma be fele ne se me kwa me wo wiase ye de emfa so bi ani mi so de bi wo biem ensama ye ka kire ye fofo e ya ye hwe ni yie se kristofo se nipa da se ni bia de wo ka kire wo nua no fa kire wo ho se me na se wo ba me nchen a e be ye me dana
so be ka cho be say wo kwa de faso ni wo so esi wa ware mu bullying what you say pano mani wo so no kwa de on self fata be be timi ka me say me ko asa me ware be oba bi timi ka kire me ma so timi ka kire oba wan obi wonu mu a eya ne yasa no obi say obi timi gina hwem adai obi won so a aware etimi ma be depression especially ma ye culture ye wo mu yi asa wudi age bia e na wo mare da be na be ware asa ware no e ya de bia dafo what you say to be one mo hwe san ye ma no e na wo pa ware bi nware wo fanya ware na de ya husiesie obi be ware so e na wo fanya awo we mu nyina di nipa ma ekosa depression because asa bibi obeye piano nipa wo ho asam ti afi no edu ba bia na wa bre ohu de wonye ti sani mani nyina e ka ho bi ya manso tinima sade ne eba ko se akole bi wa na so den na so maame nye wa ho den e na betimi dia ye nya me no de abofra ne ma wo fa ne kompai bomu fa ne ma awurade ono sesen koma o se ayemfa koma da mensem se so te na me awurade e na metani akoma no ko ba bi esese eko se wo Mami, me just said, na say depression ya ekoko so na enyoma ube ebi wo so a nye depression no. Say dia wo kasa no ya ba physical side. Ehun say ebia say no obi aka kire obi na ye nti na wa hye ne ho akonfo. Ebe be ma bia nu mu asem a wa ka kire ne yire apie se na kuma mu wadwe asem no wa ma nti no o se mi koku mi ho me nsem fata. Ebi oba bia boa be ma bi. O se ma boa ne dum pempen so we. But bema way after the way jam yes wakofo obi fufro otumi di na sem no hu se dachi bi ni wo ma no said the eka se dachi nti no de ohu ni se dachi bi ni wo ma no ni wakwa ko hye ne ho akofo yen show a spiritual side aside from physical side ayabobo nyoma we su nyina eye nipa na edi ye nipa ye hwe hu mu so se obi timi ka so tin ni bi o wa na de ne hye no ko koku hu eno so mami de mesa me da asibiem ne question yi ne da chinti dwumadie yi wo da chinti e na bribia no ye betena fidie yi so ene wo kasa etufo odofo tie yen so won eto da bi so amame me de physical ba ko besa ka ho a ye bi what e sha se fitimofase ye Africa no ye training in such a way say wo bakra bibi no person no kasa o kwanu tum o ye penyinsem o kasa dodo abrofo de omo nyesa omo ma abofra ne kwan eti otimi kasa tebi be bibi ha no kra na otimi ka ba kra ni bi no na kwanu tum penyinsem o kasa dodo mesram o ye owofo na obesua na otisa nyamre ma ne tie no o de mani kasa because sani mani nyina ka ho ne ma o so no sade de hye ne so a ya kan nsama seri because ya manen kasa ya de ha de panyi kasa abofran kasa enti e masade ma no o so a na edi ninya na hu se nsam so e ya honhom ti Yesu kan ye e wo John 6:63 ne se nsam a me ka kire mu e ya honhom na sa ye nkwa enti wo ka kire abofra no fia o ya panyi nsam bibia akwa no tum bibia be hu ti ade no o so ni hu ni se ye mbe masa ti ya mame kwan ti bibia no to benyi no ontimi nya open up to bi wo no mu a awofo wo de wo se de me hwewi wonnim na kwanyem e ba mo paduma bediu nti o ma wo di ni dwuma ti pa no twa so nyim ya ni waku ne ho wo hye ne ho akonfo e na bra me bra hu me di wo ko school se wo ba behwe ensam bi wo no mo a e ye dinta ofra no sa de ni to ne pe ene no so koku no obi won so a obi di bibia hye sa wa gina di e bi odi adwuma bi incident bi esi woda akoma junction na contact kwan mane ne cars ni sika so nya de ma no na contact beba sa ni ma me sika no wa sampa ni nyina to te se na contact beba no ene e ferie pa ni se we a ni babu ni de ene ma mention no akonfuna bibia to ntwa okun ne ho enti de me beba me beka ho no won se edu bre bi ani pa feel se ni papo me ni niobia me nko ama ya nko na no afa wo tetene
honhoma so ade kwa na wunku wo kwa ti wi aso wo je de fa so be na wo so hwe nsem aye ka kire bu wa hwe wo nua so masi hwe wadamfo yi munya na muko school hwe se na bebi a waduru maame wo nua no wadamfo na ye de na ye mfato ma wo no ka wadamfo bi ono so ko school ya waboda eno so ka obi ani ni ko school na won ti ase ya wo na fe no chicho honre se wo a wo ti asem fa so wo so e che ne wo to ka Christians sa o se krama yo ti ase e wo fa so se jata wo se wo eti no ya ye sa ne ma honhom som eno te na make beginning ni se e wo say ye sorry bomb pie because e ya honhom e person dominate wo mind ya hwe ye be cho mind na boso this one the time Christopher say ye tena ase na ye tie ne kwa ye hwe ne kwa ye kwa ye kotodwe no ma bibia mo mpae ma me betimi ato e betumi ato me enu ti program ya ye tie wo da chinti ye ma ye ma ne kwan ni pebia no ye wuso ni pebia wo mfaso so bi ka bibia trantra mo no ya wa adwuma mu a sadi obu hu no bu obi wo hu bi ye titiri ye ho wo titi obi no ntimi nka de be ba ne se kosho ho akofo e fa so obi ani wuso na hu maso because ye hwe Judas die ya e chei onu hu so de sika na ekọ o mo se ye nyi afa sika na bo no so ti de no be ye ene ma me koku me ho mejini se ensemu asofo ma me vida e kano wan kasa wutie bi ebia na why depressed enuma bebre ekoso wo wadwene mu wo just won ti nyoma bia se wo be se wo hye wo akonfo eyi efidie ni ifia ye twa ye husima basisi ya ye ba de aka ye de bebre wo me ma wakwa ba wa ba misra o hye ma me why bo moni o hye ne suicide ho se ma ye ka no e ya bia se se e koso wo Ghana ha mayuwa abrantie small boy just say ensem wo ekoso shema mi na obi nya bi wate ensem se wo se edu akire na mafo ti bi because ayehu so for mama vida ben pa wo fie ha aye kasa fa suicide ho mama vida no be comment sem no so am ye dia ba wie ya na sia ba mu a wonya fie akono 9 years wa hye ne ho akonfo akola 9 years o it is said ya wo ka se sunsun se say a picture ne ho me so wo say ye din paibo e kan no no ne reason cross share ne wa konfo ne say amanfo ahyehyehye na say school girl bi so share ne wa konfo osunya ne abayiwa Letitia wa kum ne ho bi susu kra say enye ono a obi de kum ne di na kosen ho ene de afi na aposifo ye hu hwehwem ti yetimi nka ne bebre na abemu a wanya mfie nkuno 9 years akola ayeto mani di onimshi wa brabom wakose ne ho ye bisa na wofu a chese ochro letters de see ai na se ohwe TV so a wo hu se ye de nkrofo asensen wo mo de ahoma show mo ko a nti onu so ko try bi enu akola ne ko try bi so onu so ehu TV so enti wawu eti abatan aside from say mpanyifo ye depression in your matter say ekoso abatan ya sadie wo ye ma mo se say e wo sadie we hu because akola tumi ahwe TV ne wo say ye to media ho ma hye ye kon na ono so trade ya hye say ye tie ama ne wa hwe ne nkwa abatan say die ne wo say ye wo ye ma ho yo me da sema me da wasema akwanya yi ebie mu ne sanso da tiefo ne ahwefo ase wo se de ye wo kan ade asese wo se ye ne se mra ye wo mu ne ye mre bone ye wo awie ye mre eniema ye ma ehwe no awofo se wo se ye sorry minimum kwalembo school ye bisaso da achu nya be ye de akola ba ko mana no so a da achi nya me ye amroba oba bisare se otiase ese e bia wo hwe Nigeria movie wo hwe Ghana movie ya korobe omo te kaso etogigigi office eye a failed dia bia eti otiase te se dia uye ke on wo hwe no office ye bibia eye ade bia ohun mudru a eye the value I was ade ni ti office o me so be ye bia hwe to betin ne no se de na ye kana eno ti se ye sorry e wo mpaibo mu no ebi no akola bi so wo no BBC wo na obuso wo ba wo kakra na akola na se wa mo no wa twe no be ya akola no because ahonhom ne e pedwuma adi
be ya kola de den ha no obo ko bi o school BBC school esan say yentimi be ye ma no ene omommo nkomo wo ye agya e wo self na de wo fa serious wo ye oba so a and na wo so fa serious ye ni ekoye ma no the free sabre eko ye hwe ne mu akola ne hwe ye so here because on of your face say e failed the ade bi but hu mu de akire so wo ti ye hwe ye mani ye e free sabre eko ene ma omu hu no ade eni hu a register wa adwene mu wo be hu na fa akoma na som na hu mu abegire akire na e ready abofra ni tiri mu obi wo abofra bo be hey ti so ye ni hey a na nani atai so wo timbra ye wo mu no isan se e ye mere boni a chuo na kanti awofo ye ma ye ni nko ye mofra no na ye ni di sika na chi bebra ye bebe sika ni bewie na ye mana sei ye bebe sika ni bewie ye mana shisho mo akonfo ye da ache e wahin mofra so ni ye da ache na se mofra nyina e sho mo akonfo ye bewie ni da ache no e wahin bio ti mesre yama ye ni nko mofra no pa ene niam a omo hwe no films bi wono mo a yama ye man hwe wo se program bi wa na ya choro e bi wono a parental yeah eso ma me no ana papa no be ja ne mana mana hwe obi believe say o ha ma dwen dodo wo program apehwe just so your button kwa station bi akwa na e wo so ma kwa no ehwe but obi wono ma o ye na de o feel say abofra ni disturb no ti o ma hwe your pa abofra ni be ja ne ha ma me send your wo juma abofra ni boso me nko no ba basika ne mo ba ne ko hospital no ye nya mere ma mofra no efi se omo ni ye daachi wan hwe yi a wo be wie no wo ma na hwe de ope wa chire no obeye de ono pe enye de wo hwe ne se Kristo kwan sa abofra no enye hwe se Kristo kwan ampa ma me ye de yasem no eba ewieye na wo de wo last word afam amaye me pese wo obi aye depressed awawariam aware ni nkoyie ma no pese wo ku ne ho obi ye adwumadi ye yinadi obi sikadi a odi ye adwuma hye obi abra boy ye basa asanse be me bi anyem no wanye okwatiti we yina mu pese wo je ne nkwa edi na ma me vida wo ka che se ma me mesro sawo yo bawo sawo ye bemmo e na de we bi to a eye hu o enkasa wo je wo nkwa firi wo nsam enkwa no enye wo dia enkwa no ewo wura eti mesra wara wo a ensaye akuntabuo bi wo ho wonni mu ba bi a wo ko enu ti mesra enne ne yesinya mesumunti ye fa ne tra titibre mu no we ye fa na tofuwo wo a ye fa wo ba fie ye sie wo kra wo ebusie ya ye sie ni babia eti mesre ene na se fa bibia life ye fa bibia fashion eye busude a esia wo kra no ye kan wan hwe ye wo busua sade ne bedo mo so abesi ne ti mesre wo tina me ka beginning ne se wo de esa wo fa sa titi ni mu na wo ni obi ade ne nkasa me de ma ye krado tina bibia me de me number 2 dwa no wo de beti o na de mo ayesu ye betumi no nyaminti ye betumi ya hwede ye de beboa en hye wo akonfo enye wo konfri unsem na wo nwu ya wonim ne wo benya eni nipa bi echi enye wo konfri unsem efise nkwano e wo wura na daachi bi wo bebu hu akonta how daachi bi wo bebu hu akonta mpa migiri se wankasa wo hwe ye no ensem a yabobo so ene dei minim se ye dia wo die bi wom bibi wom a ewo ase bi tete wo utwa wani antwa sika ho kire ohawa mane aware mu nsem awo ebi kro wari so many years awo ma amafo osrew amafo kansem to so maame ende wetie daachi nti wahwe yen a minim se wo ko hye wo akonfo a ene ya we yie fi wutim ema mo nsam ho kwan ema tumi bi wo kwan mane meso na wo piepia se ko hye wo akonfo ene na wo abrabo ne saa badwene wo daachi ho won se dwumadie e kasa bedre e kansem o se wo daachi nti de bia ye de ebe buo de de bia ye make sure se bi siesie wa brabo e betinetine o ye fa program bia ye fa nsem bia mba keke ne de bia ye de ba se e betiesie o mesraw se wa ye de pressure wo betimi afresh of maame so maame fa number ni actually my number is 0246 900 461
abribia ma ye krado ama if is de ekono eye hu ya na me ye mo hyehyeme en Christopher ye sorry na ye mompaye na ye pom san ho no efi wo my Ghana mu if is way na enka ya ma me ye hu enka ye ho kwa me ba cho wenya sofo ma me number bomodi asa wo be frɛ no wo atiti bi mu wa ye depressed obi bulu che se mama yen hwe ye hu ye nsɛm a ye keka kyerɛ ye nuanom sometimes ye kasam na ye obi ya wo betumi ama wo nua hu so no de o kanipa ho on sem fata sa nneoma we nyina ti mi di nya onye obi kana asɛm kyerɛ ne na tete no da kropo se me kwa kɔhye me kwa konfo mumma ye num nsɛm anyi hyirama afoforo mumma ye num nsɛm enye de ene aha na ye di da chinti dwumedie ebesi megidi se wahwa wa ye nhyira hye na obi so nya bi se dia me kan no ye uko Play Store ye app ne wo Confidence TV download me patcho wo benya ye videos na uko YouTube Confidence TV Instagram so it's a Facebook baby aye wo ho bo mo dia se wo be subscribe na wa share na unsu do comment aba bibi hawa frɛ na Confidence TV ye ho se ye be boa wo me da mo se moji bre na mo hwe me na mo tie me aha enene me di mu besi me di ameje so eni mame ama edubia me da me production crew ni nyina ase omo na chinchi mu fidie enene me di da chinti dwumedie ebrewo so of mame vaida bempa enene so ye ne twetwe enkomo oye designer ewo abiase wo hwehwe na ne number no bomodi ase wo be frɛ no ye wo ne da se ne ye besa ne mo ahia bye bye.